Mga seagulls yan, ma. Picturean mo, seagulls. Seagulls. Sige nga pagkapag manggatong sarong aki. Hi! Ate, oh, it's on the back. You following me? Ay, nalaman. Look at this face so big. Hi, seagulls! Let's go. Magkata sa inutan pa. Pa. Oh. Kaugmahan. Seagull. Want to catch the seagull. But we can't. Nothing here. You wanna play with her? Yeah. Oh yeah. Play na. Let's go play. Oh, sige, go play na. Hello. You can play with her. Hola. Hi. Para na ako ditong dahon green. Anong puno ito? Katalihan na. Dahil man yan, araman kaya nandudumanan ka yan. Sa'yo na si Dua. Mm. Ay, Lolo. Ito, Lolo. Digdi ka, Lolo. Kamuting kahoy. Parang gamuting kahoy daw ito. Ilipot na kaya. Sa'yo na si Dua. Nag-ahapag kaya ni mga seagulls. Oh my goodness. Inang duwang ini. Naging hapag ding seagulls. Let's go na. Igdi lula, gwapa igdi yo. Igdi day mo natatimingan, igdi permi. Kasi gwapa dyan, mama, may palibot pa dyan, may bilog dyan na... Kita sa may riverside. Kayong katumabag yung pinag-trip. Okay mo lang naman, dikit na lang nagagawin naman. O, hindi, masaro ni sa mga magagayo na nagdaling po. Kasi di pa siya buka na kayo. Dae pa. Ini dae, late idig permi. Nagagayon man ko ta. Tama-tama kayo ni sa weekend. Pika po. Pika Mga Domingo. Pika po. Ma, Mm. what's that? Are you happy na? Pom-poms? Pom-poms, pom-poms. Hindi may gweg di. Mama, look. May circular. Yes, diba? Oh, traditional game zone. Oh, may mga handbook bagay di Korean Cultural Center. Oh, pwede kang magsulot kyan, Lola. Oh. Bayad siya. Korean War Memorial. Mommy. Yes, baby. Hmm. Yes. What's here? Some stool. They are promoting their There's products. Sana sina Lola? O, duman na. Picture ka mo duman na. I want to get cotton candy. Ah, yeah. Can get that in the other side, darling. Please, The cotton candy is not here. how? We can get it on that. Look at this tree. Look, Levi. Ooh.